विमान यात्रा को दुनियार सबुठारु सुरक्षित यात्रा बोली विवेचना करा जाए। यह माध्यम रे मनीष दीर्घतम यात्रा मात्र किछि घंटा मध्य पूरा करि परिथाय। हुए तो भुवनेश्वर दिल्ली किंबा दिल्ली रु अमेरिका। किंतु जदि मु कहिबी सेठारे एक जहाज अछि जहाँकि 92 जन यात्री को नहीं उड़ाण भरीथिला, किंतु अवतरण करने को बहुत समय लगेइथिला एवं सही समय 2, 4 बा 8 घंटा नुहे बरं 35 वर्ष। एवं जेतेबेले 35 वर्ष परे जहाजटी अवतरण कला सेथिरे कौनसी व्यक्ति जीवित नथिले, एपरिकी जहाजर पायलट मध्य जीवित नथिले जे कि जहाज अवतरण कराइथिले। किंतु यह किपरि हेइ पारे? जणे मृत व्यक्ति किपरि जहाजर लैंडिंग कराइ परिबो किंबा एक जहाज किपरि 35 वर्ष जाई आकाश रे उड़ी परिबो? मु जाने मो भली समस्तक मनरे यह प्रश्न उंकी मारुथिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा आजिर एपिसोड एवं जानिबा एई रहस्यमयी घटना संपर्क रे आपणकर निज चैनल झरका रहस्य रे। सांटियागो एयरलाइंस रो EWA 513 नामक एक विमान थिला। एही विमान को जर्मनी रु ब्राजिल जीवाकु थिला एवं दूरता प्राय 18 घंटार थिला। वर्तमान आधुनिक जहाज को एही दूरता अतिक्रम करबाकू मात्र 11 घंटा समय लागिबो, किंतु सेही समय रे एही दूरता स्थिर करबा पई 18 घंटा समय लागुथिला। 4 सेप्टेम्बर 1954 मसिया रे जर्मनी रो आचेर रु सांटियागो एयरलाइंस रो एही विमान ब्राजिल रो पोर्ट आल्गेयर अभिमुखे उड़ीथिला। किंतु जो समय रे जहाजटी आंटलार्कटिक महासागर दे उड़ुथिला सेतिक बेले ATC अर्थात एयर ट्रैफिक नियंत्रण सह जोगाजोग विच्छिन्न होइथिला। एही महासागर रे बर्मुडा ट्रायंगल नामक स्थान मध्य रहिछि, जोंठारे अनेक बड़ बड़ जहाज एवं विमान अदृश्य हो जाइछि। जदि बर्मुडा ट्रायंगल उपरे वीडियो देखिबाकू चाहंती तेबे आपण डिस्क्रिप्शन को जानतु किंबा ऊपर थिबा आई बटन को क्लिक करी आपण देखि परिबे। जेतेबेले जहाजर ATC सहित जोगाजोग विच्छिन्न होला सेतेबेले जर्मनी एयरपोर्ट रे हाहाकार पड़ीगला, कारण जेतेबेले कौनसी भी जहाजर ATC सहित संपर्क विच्छिन्न होइथाय सेतेबेले प्लेन क्रैश होइगला बोली धरि निया जाय। तबे सेही विमान को खोजिबा पई गोटाए टीम गठन करागला, किंतु वर्ष वर्ष धरि खोजिबा परे मध्य जहाजर कौनसी सुराग मिलिलानी। तबे ऑफिशियली मानि निया गला कि जहाजर दुर्घटना होइछि, जहा फଳରେ जहाजर अंशविशेष को मध्य खोजी पाइबा कष्टकर। एही घटना को नहीं विभिन्न प्रकार आलोचना हला। किछि लोक एही घटना पछरे बर्मुडा ट्रायंगल रो मिस्ट्री कहिले तो किछि लोक सांटियागो एयरलाइंस रो अवहेला को दायी कले। तो पुणी किछि लोक कहिथिले जे जहाज रे किछि त्रुटि थिबो जेउ कारणरू जहाज दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एवं ठीक 2 वर्ष परे एही सांटियागो विमान सबुदिन पई बंद होई गला। किंतु एही घटना को ठीक 35 वर्ष परे 1999 मसिया रे सांटियागो एयरलाइंस रो निखोज जहाज पुणी थरे चर्चा को आसीथिला, जेतेबेले ब्राजिल रो से एयरपोर्ट रे प्लेन टी लैंडिंग कला, जो एयरपोर्ट अभिमुखे 35 वर्ष पूर्वे प्लेन टी उड़ाण भरिथिला। एही रहस्यमयी घटना ब्राजिल रे चर्चार केंद्रबिंदु पलटिथिला। सही समय रे प्रकाशित एक आर्टिकल अनुसार जर्मनी रो पोर्ट आल्गेरिया रो विमान बंदर रो राडार रे एक जहाज देखागला, जहा विमान बंदर आड़ को जाउथिबार देखागला। ATC अर्थात एयर ट्रैफिक नियंत्रण एहा सह जोगाजोग करबा को चेष्टा कला, किंतु सही जहाज रो कौनसी उत्तर मिली नथिला। एयरपोर्ट रो कर्मचारी बुझी पारु नथिले जे जहाज रो काहे की उत्तर आसुनी, किंतु जहाजटी क्रमागत भाबरे एयरपोर्ट आड़ को गति करुथिला। एहा देखि एयरपोर्ट रो कर्मचारी माने संगे संगे 2टी रनवे खाली कराइथिले। एहा सह कौनसी दुर्घटना न घटू सेतिपई ब्राजिल पुलिस को मध्य सूचना दिया जायतिला, कारण एयरपोर्ट अधिकारी को लागिला जे हा एमिति केउ विमान जहा कि हाइजैक होइछि। वर्तमान सबु लोक सजाग हे गले एवं जहाजर अवतरण को अपेक्षा करि रहिथिले, एवं जेतेबेले जहाजटी अवतरण कला सेतेबेले समस्ते देखि आश्चर्य हे गले। एहा केउ जहाज जोंथरे सांटियागो एयरलाइंस लेखा हिछि, कारण
ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ 33 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଜାହାଜ ଭିତରୁ କିଏ ଇସାରା କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି କିଛି ହେଲାନି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜରୁ କୌଣସି ଇସାରା ମିଳିନଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲ ପୋଲିସ ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଭିତରର ବାତାବରଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜାହାଜରେ ଯେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସବୁ ମରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି ଏ ଘଟଣା କ'ଣ, କାରଣ ସମସ୍ତ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବସିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ତରିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ବ୍ରାଜିଲ ପୋଲିସକୁ ଲାଗିଲା କି ପାଇଲଟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲଟଙ୍କ କ୍ୟାବିନକୁ ଯିବା ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନଟି ମଧ୍ୟ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ବହୁତ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେହି କବାଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ କ୍ୟାବିନରେ ପାଇଲଟ ଓ କୋ ପାଇଲଟ ଦୁହେଁ ମରି କଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲଟର ହାତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ଉପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଶବ କିପରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇପାରେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ଏହି ଖବର ପଢ଼ିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଲୋକେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସେହି ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ଆସିନଥିଲା। ଗୋଟାଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଡର ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ବୋଲି ସରକାର ସେହି ଘଟଣାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଦବେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ଖବରକାଗଜ ବା ଟିଭିରେ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସେହି ଜାହାଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା ସେହି ଜାହାଜ ଯାହାକି 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜର୍ମାନୀରୁ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ଓ ଯାହା ରହସ୍ୟମୟ ତରିକାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଜାହାଜ ହୁଏତ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥାଇପାରେ, ତେବେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା କି ହୁଏତ ଏହି ଜାହାଜ ସମୟର ଚାଲରେ ଫସି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ ଓ ଆଜି ଫେରି ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଶବ କିପରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇପାରେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏହା ସେହି କଥା ଯାହାକି ସେହି ସମୟର ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛପାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କ'ଣ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଏହିପରି ହୋଇପାରେ? ସମୟ ଯାତ୍ରା ତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଙ୍କାଳ କିପରି ଜାହାଜ ରୋକିପାରେ? ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଭିତରେ ବି ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଓ ଶେଷରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲି କି ଏହା ଏକ ଫେକ୍ ଖବର ଥିଲା, ଭୁଲରେ ଖବରକାଗଜରେ ଛପା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ ଏହା ଯେ ଏରୱେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ଯିଏକି କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେହି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ଥିଲା। ଦିନେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କୌଣସି ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସେହି କାହାଣୀ ଭୂତିଆ ଜାହାଜ କାହାଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସେହି ଭୁଲ ଖବର ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାହାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ବାସ୍ ଏତିକି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଝର୍କା ରହସ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ।